मैं कारी जाहिद ऑनलाइन कुरान टीचर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हर आयत को 5-5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूँगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده. 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 يحسب أن ماله أخلده. 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 كلا لينبذن في الحطمة. 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 وما أدراك ما 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 الحطمة. نار الله الموقدة.